से बाबू कहले सी कौन सी मैनेजर गोटे ना कि जो बसंत मैनेजर जो कहनी आ केते थर माड़ खाइला पर तू बुझीबू बसंत बसंत बाबू बोली मु डाके मोठार बहुत तू बापी भाई बोली डाकू मु बसंत बाबू डाके आज पर्यंत तू केते आर्टिस्ट ठार माड़ खाइचु आ पर जब पचारू जब का ठार माड़ खाई प्रमाण दे विजुआल सहित देदेवी तार यही सब नेचर दोफाणिया कथबार्ता सब 2 नंबरिया कथबार्ता अरे तू कहीचु कौन बापी अधिका गपे बाबू को कथा माने ना कमिटी कथा माने ना ठीक अच्छे बाबू से कथा को सपोर्ट करी 40टा कमिटी मु जोरीमाना देई ये माड़ खाई बाबू गोटे कथा मन रखु मु थरे जनक घर को मद पीकी गली से देखिला सेकेंड थर मद पी गली देखिला थर्ड थर बेलू से पचार तो कहीं मद पीकी आसु मो घर को आसबुनि कह कि नहीं बाबू मोर 40टा कमिटी आपन को जोरीमाना मोर देइचंती आपन 2-3टा कमिटी जो जोरीमाना देले मु तो आपनकर किसी संपर्क नुहे मो खाता बसैलेनी कहीं जोरीमाना पैसा गुड़ा बापी तो जोरीमाना दिया हो तो खाता बसला ठीक अच्छे सेकेंड पॉइंट 40टा कमिटी आपन को माड़ खाई आम 2 जन माड़ खाईचु 40टा कमिटी की पचारतु कहले 4-5टा कमिटी देखला पर आपन मते डायरेक्ट अटैक कलेनी बापी तते मु रखिबी नहीं कमिटी गुड़ाक मना करुचंती अधिका गपुचु बोली मना कलेनी थर्ड पॉइंट जदि मु एते गपीबाटा आपण पाखर तो मु नुआ नुहे 3 वर्ष ला रही रखुचंती कहीं पुणी आसंता वर्ष में एडवांस देले किमिति ए वर्ष जदि एते मोर ऑब्जेक्शन थिला पुणी देकी रखिया पई फिर 25-26 रे दउतले किमिति तापर जगत जीवन पंडा मैनेजर भाभी चिंती की कथबार्ता करूँ खाली शुणीदेले मो मालिक सपोर्टर कथा कहीदेवी एगुड़ा सुखी कथा प्रमाणटा दब ना मार्च 1 नांडू बाबू तक मना कले तुम जो पैसा नहीं आडभांस से पैसाटा को ए फेरी अरे मु तो मार्च 10 रे मीडिया सामने देखईदेली मार्च 10 रे मोर एग्रीमेंट है पैसा मते देले मार्च 10 रे एग्रीमेंट पूर्व मत आडभांस देदेली मार्च 10 रे देले मार्च 1 रे केमिति मते से कहले जदि 1 रे कहले तुम कथा हो जदि 1 रे कहले मार्च एप्रिल 5 रे फिर स्टार कास्ट कि बाहर करदे कौन आप बुझी सुझी तालमेल लगे कथबार्ता करूँ कि ना मालिकर जगार मालिक पाखरे जी रही मालिक सपोर्टिंग रे कथा कहे एटा गोटे रूल किंतु तू गोटे मिलामिशा करी कथाटा कर नाई काले करि पारे अच्छा भविष्य कहीला पा मु कौन बापी पंडार चाकर हेबी आगामी दिन कोन पदक्षेप रहबो आपन पेज रे गपंती बोली आपन प्रकृतर गपंती आपन स्क्रिप्टेड थाई सेउडा ना स्क्रिप्टेड नुहे अनाउंसर गोटे से कहबो कारण से गोटे अनाउंस पोस्ट अछि ना ताक पई दर्शक किछि आसुचंती मु कहया कथा मु जदी ब्याड अनाउंसर खराब अनाउंसर आपन को पार्टी रो 3 वर्ष ला रखुचंती काहे की आसंता वर्ष को एडवांस देले काहे की तार आंसर आपन पाई गले आगामी दिन कोन पदक्षेप रहबो आपन पदक्षेप कलाकार संघ मु आज जनई कलाकार संघ बापी नना हीरालाल भाईना दईतार नना बड़ बड़ कलाकार जो मैंने अच्छा मुझे ग्रांड सैल्यूट मुझे जनई लिखित भाव ना मौखिक लिखित भाव में जनई मौखिक भी जनई बाई फोन ने प्लस लिखित आकार भी लिखिकी पठे कलाकार संघ को से मो साथ रे अच्छा से कहते बापी तो तू सत कथा कहूँ ना भूल कथा कहूँ मुझे सत कहूँ डोंट केयर आमे तो सांगरे अच्छु जिते बाट कथा जीव जीव आपन तो कहउतले आमे कलाकार संगर सहायता नबुनी ना ना काहे की कहिथिली ना अभिमान गोटे अभिमान थिला जे मते केबे आमे केबे कलाकार संघ भितर को आमे कलाकार किंतु मु केबे कलाकार रो कोनोसी फंक्शन को जाई नाही कि बापिनना केबे मते कहि ना से विषय मु तांग सहित कथा हली बापिनना कहले नाही रे से कथा नुहे अभिमान कथा जो कहलु आज सकाळ मु कथा हली पार्टी अछि दिग पॉइंट रे गंजाम दिग पॉइंट अच्छी बापी ना मत कहले हीरालाल भाईना भी कहले एका सांगे कन्फरेन्स गोटे कथा हूँ कौन ना कई ये डकाडकी हुए मन इच्छा आसती कलाकार मैंने सब जॉइंट हो जाती कितु मुझे कहली मु भाईना टी भूल भाल करदे मुझे जापारे आपर मुझे भाभी कौन मत डाकुना कहीं यहाँ गोटे अभिमान कले ना से सब किसी ना आम तो सपक्ष सब बेले अच्छु तो पटर अच्छु कितु तू उपयुक्त सत कथा ही कहू ताहले कलाकार संघ मुझे सत कथा बापी ना मुझे सब कही आसी कहूँ कहले ठीक अच्छे केयर करना पूरा रह आम तो सांगर अच्छे इवन भी लास्ट को ना अनशन करवा सुप्रीम कोर्ट जावा जहाँ भी हम हे पारे आम तो मुझे तो जीवी ना जदि लास्ट जिते दिन पर न्याय न मिली से दिन पर्यंत मुझे लड़बी आज्ञा निश्चित
100% ଆପଣ ଯାତ୍ରା ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ପାର୍ଟି ପଡ଼ିବନି କେମିତି ପଡ଼ିବନି କେମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କଳାକାର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଖୋଜିବେ ମାଲିକ ଖୋଜିବ ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ଆସୁନି ଗୋଟେ ମାମୁନି ଥିଲା ହିରୋଇନ୍ ଥିଲା ପାର୍ଟି ଅଲଗା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତି ବାପି କୁମାର ଥିଲା ଆଙ୍କରର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ପାର୍ଟି ବୁକିଂ କଲାବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କିଏ କରିବେ ଦର୍ଶକ କରିବେ ନା ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତି ଫୋନ୍ ଯେତିକି ଆସୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନି ଏତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେଉଁ କଳାକାର 2 ଜଣ ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗାରେ କେମିତି ଗଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପଇସା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ତମେ ଆଜି ମୋ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଯାଇଛ ତମେ ଆଜି ପଳେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇକି ପଶିଯିବି ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ 20 ଦିନ ଅଛି ହଁ 6 ମାସ ଅଛି ଜଣେ ପଳେଇଲା ଆପଣ ଗଲେ ପାର୍ଟିଟା ଚଳେଇଲେ 20 ଦିନ ଅଛି ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ସେଇ ତୁମେ 2 ଜଣ କଳାକାର ସେଇ ତୁଳସୀ ପାର୍ଟିରୁ ବି ବିଦା ହେଇକି ଯାଇଥିଲ ସେଇ 2 ଜଣ କଳାକାର ପୁଣି 20 ଦିନ ପାଇଁ ମାମୁନି ଜାଗାରେ ବାପି ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କଳାକାର ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ପଇସା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଦେଲେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲେ ଆଉ 20 ଦିନ ହୁଏତ କାମ କରିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା କେମିତି ମୁଁ ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାରଣ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟର୍ଚର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବି ସେ ପୁଣି ଲୋକ ଲଗେଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା କରିଦେବେ ମୁଁ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଥିବି ବିପଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଜଣାଉଛି ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି କ'ଣ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଲୁଚିକି ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ନା ଗୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ସବୁ ମାଲିକ ତ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି କୌଣସି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଉଠୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନାଁରେ କାହିଁକି ଉଠୁଛି ମୁଁ ବି ତା'ର ଟେର୍ ବି ପାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ଆପଣ 3-3ଟା ମାଲିକର 3-3ଟା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁକି ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କିଛି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନରିପଣ୍ଡା କେସ୍ ଚାଲିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁଳସୀ କର୍ଣ୍ଣାଟର ହିରୋଇନ୍ ବିଷୟରେ ପୁଣି ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଲାଣି ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ କେବେ ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ମ୍ୟାଟର୍ ନଥିଲା ପଇସା ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଏବେ ବି ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପଇସା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ପଇସା ଉଠେଇବେ ଫୋନ୍ ବାପି ତ ପଇସା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି ମୋ ପଇସା ବାକି ଅଛି ପଇସା ତ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ପଇସା ପଠାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ଏକା ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ କଳାକାର ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କାରଣ କାଳେ କହିଲେ ଆମ ଚାକିରି ମିଳିବ ହଁ ପାର୍ଟି ତ ସିଏ ଲସ୍ରେ ଚାଲୁ ଲାଭରେ ଚାଲୁ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁନି ଲାଭ କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଅଧିକା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଭାଇ ଏତେ ଘଟଣା ଗଲେ ଆପଣ ସାଥୀ କଳାକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେନି ନା ସାଥୀ କଳାକାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାର କେଉଁମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେଇ ପାର୍ଟିର କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି ସେଇ ମାଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କହିବି ସେମାନେ କେମିତି ବା କହିବେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଚେୟାର ଖୋପଡ଼ା ହେଲା ସବୁ କଳାକାର ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମିଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେହି ପଦେ ପାଟି ଫିରେଇ ନଥିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିପାରିବି ପଚାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣ ଆଇନ ହାତରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଇନ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କଳାକାର ସଂଘ ମୋ ସହିତ ଅଛି କାଲି ମହିଳା ଥାନାକୁ ମାଲିକ ଆଉ 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖବର ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି ଖବର ଆପଣ ଥାନାରେ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଆପଣ ଖବର ଆସିନି 2-3 ଜଣ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିନି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ